Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our video. So in this video we will explain about connector of contrast. Before we start, let me introduce myself. My name is Haifa and my friend is Melanie. We are both from class 12 science 4. Definition: contrast connector are used to present a contradiction between idea. This is where connector such as however, also, nevertheless, and in spite of being used. Jadi, konektor kontras digunakan untuk menyajikan pertentangan di antara berbagai gagasan. So, here there are connector of contrast list. But, on the other hand, otherwise, conversely, whereas, yet, nevertheless, even so, so, instead, by contrast, also, despite or in spite of, however, at the same time, unlike, in spite of, while, apart from, on the contrary, notwithstanding, alternatively, nonetheless, in contrast, and even to. Next, we go to connector contrast with example. The first one, however, it is used to indicate a contrast or contradiction. Jadi, ini digunakan untuk mengindikasikan kontras atau kontradiksi. Example, that man has much money, however, he isn't happy at all. Pria itu memiliki banyak uang, namun dia sama sekali tidak bahagia. Next, on the other hand, it is used to say something that is different from the first thing mentioned. Jadi, ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dari hal pertama yang disebutkan. Example, I like playing football. On the other hand, my brother likes playing basketball. Saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain, saudara laki-laki saya suka bermain bola basket. Next, even so, it is used to indicate something that is unusual or extreme. Jadi, ini digunakan untuk mengindikasikan sesuatu yang tidak biasa atau ekstrim. Example, this hypothesis is true, but even so, further research is required. Hipotesis ini benar, tetapi meskipun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan. Next, two. It is used to show that two ideas are opposing one another. Jadi, digunakan untuk menunjukkan bahwa dua ide saling berlawanan. Example, took the meal was spicy. It was really delicious. Meskipun makanannya pedas, rasanya sangat lezat. Next, at the same time, it is used for two things which happen together. Jadi, digunakan untuk dua hal yang terjadi bersamaan. Example, this is so people can watch TV and play PlayStation game at the same time. Orang dapat menonton TV dan bermain game PlayStation secara bersamaan. Next, instead, it means place or something or someone else. Jadi, digunakan untuk menggantikan sesuatu atau seseorang. Example, would you like to go to another place instead of cinema? Apakah Anda ingin pergi ke tempat lain selain bioskop? Next, conversely, it is used to express an idea that is different from or opposite the other idea mentioned before. Jadi, digunakan untuk mengekspresikan ide yang berbeda atau berlawanan dengan ide lain yang disebutkan sebelumnya. Example, his family made a lot of effort to make their sons listen better. Conversely, he never made any effort. Keluarganya berusaha keras untuk membuat pelajaran anaknya lebih baik. Sebaliknya, dia tidak pernah berusaha. Next, in contrast, it is used to compare two things or people and to say that the second one is very different from the first one. Jadi, digunakan untuk membandingkan dua hal atau orang yang mengatakan bahwa yang kedua berbeda dari yang pertama. Example, in contrast to his big brother, he speaks English very well. Berbeda dengan kakaknya, dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Next, yet, it is used to add something that is surprising after the first sentence which are mentioned before. Jadi, digunakan untuk menambahkan sesuatu yang mengejutkan setelah kalimat pertama yang disebutkan sebelumnya. Example, that woman was short and overweight, yet somehow she was attractive. Wanita itu pendek dan berlebihan berat badan, namun entah bagaimana dia menarik. Next, whereas, it is used for comparing two things which have significant difference from each other.
Jadi, digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki perbedaan yang signifikan satu sama lain. Example, chicken meat is white, whereas cow meat is red. Daging ayam berwarna putih, sedangkan daging sapi berwarna merah. Next, even took. It is used as a stronger way to say took or out took. Jadi, digunakan sebagai cara yang lebih kuat untuk mengatakan meskipun atau walaupun. Example, my father will go to the work, even though he has the painful operation. Ayah saya tetap bekerja, meskipun dia baru saja menjalani 2 operasi yang menyakitkan. Next, nevertheless. It is used to say something which contrasts with what has just been said. Jadi, nevertheless ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang kontras dengan apa yang baru saja dikatakan. Example, they lost the game, nevertheless, they continued to play. Mereka kalah, namun demikian mereka terus bermain. Next, notwithstanding. It means despite the thing mentioned. Example, notwithstanding two players getting red card, the team won the game. Meskipun 2 pemain mendapat kartu merah, tim tersebut memenangkan pertandingan. Next, alternatively. It is used to propose another possibility. Jadi, alternatively ini digunakan untuk mengusulkan kemungkinan lain. Example, I think we can go far away for vacation. Or alternatively, we can go where we went last year. Saya pikir kita bisa pergi jauh untuk berlibur. Atau alternatifnya, kita bisa pergi ke tempat yang kita kunjungi tahun lalu. Next, nonetheless. It is used to link to contradictory talks. Jadi, nonetheless ini digunakan untuk menghubungkan 2 pemikiran yang bertentangan. Example, the food was unsalted, but it was nonetheless delicious. Makanannya tawar, tapi tetap enak. Next, but. It is used to add statement which is different from what you have said before. Jadi, but ini digunakan untuk menambahkan pernyataan yang berbeda dari apa yang telah Anda katakan sebelumnya. Example, I know the answer to the problem, but I do not know why it is. Yang artinya, saya tahu jawaban masalahnya, tapi saya tidak tahu kenapa. Next, while. Throughout the time. Example, while you were pregnant, my little girl was 1 year old. Yang artinya, saat Anda hamil, putri kecil saya berumur 1 tahun. Next, although. It is used for introducing a new statement that makes main statement surprising. Jadi, although ini digunakan untuk memperkenalkan pernyataan baru yang membuat pernyataan utama mengejutkan. Example, although he works hard, he is not successful in the course. Yang artinya, meskipun dia bekerja keras, dia tidak berhasil dalam mata kuliahnya. Next, on the contrary, it is used to show that a thought or feel which is the opposite of what has just stated. Jadi, on the contrary ini digunakan untuk menunjukkan suatu pemikiran atau perasaan yang berlawanan dengan apa yang baru saja dinyatakan. Example, this election will not bring prosperity to the country. On the contrary, chaos will increase. Yang artinya, pemilu ini tidak akan membawa kemakmuran bagi negara. Dan sebaliknya, kekacauan akan semakin meningkat. Next, by contrast. It is used for the act of comparing in order to show differences. Jadi, by contrast ini digunakan untuk tindakan membandingkan, untuk menunjukkan perbedaan. Example, my daughter is very active. By contrast, my son is so moody. Yang artinya, putri saya sangat aktif. Sebaliknya, anak saya sangat pemurung. Next, despite or in spite of. It is used to show something which happened without being affected by something else. Jadi, despite ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh hal lain. Example, that man is very stingy, despite having a lot of money. Yang artinya laki-laki itu pelit sekali, padahal mempunyai banyak uang. Next, despite this. This connector is the one most people are familiar with. It's commonly used to introduce a contrasting idea or opinion. Jadi, despite this ini konektor yang paling banyak diketahui orang. Ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan ide atau opini yang kontras. Example, despite this, I think he is a great teacher. Yang artinya, meskipun demikian, menurut saya dia adalah guru yang hebat. Next, in spite of this connector is very similar to despite this, but it has a more emphatic tone. Jadi, konektor ini sangat mirip dengan despite this,
namun memiliki nada yang lebih tegas. Example, in spite of this, I still think he's a great teacher. Yang artinya meski begitu, menurut saya dia tetap guru yang hebat. And the last, unlike. As a preposition, the meaning of unlike is different, not the same, or not similar. Jadi unlike ini memiliki arti tidak seperti, berbeda, tidak sama, ataupun tidak serupa. Example, Zoe love hot chocolate, unlike John, yang artinya Zoe menyukai coklat panas, tidak seperti John. Thank you for watching our video. Hopefully our video can be understood. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.